बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या आप भी सर्दियों में पानी बहुत कम पीते हैं? सर्दियों में पेशाब बार बार क्यों आता है? बुज़ुर्गों के लिए मुकम्मल हल, कुदरती टोटके, ग़िज़ाएँ और मज़ेदार रेसिपी आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगी। सर्दियों का मौसम आते ही बहुत से लोग एक आम मगर बहुत परेशान कुन मसले का सामना करते हैं। पानी पीने के बाद पेशाब बार बार आना। ये मसला बुजुर्गों के लिए ज़्यादा पेचीदा होता है क्योंकि इनके गुर्दे और एसाब पहले ही कमज़ोर हो जाते हैं। लोग अक्सर पानी पीना कम कर देते हैं ताकि बार बार वॉशरूम ना जाना पड़े, लेकिन ये आदत मसला हल करने की बजाय इसे मज़ीद बढ़ा देती है। आज की इस वीडियो में मैं इस मसले की हकीकत, इसके असबाब, कुदरती और देसी हल, मुफीद ग़िज़ाएँ, परहेज़ और एक मज़ेदार रेसिपी के बारे में तफसील से बात करूँगी। सर्दियों में पेशाब ज़्यादा आने की कुदरती वजह। सर्दियों में जिस्म कम पसीना खारिज करता है, जिसकी वजह से जिस्म का इजाफी पानी पेशाब के ज़रिए खारिज होता है। ये एक कुदरती अमल है और इसमें घबराहट की कोई ज़रूरत नहीं। मसला तब बनता है जब हम पानी कम कर देते हैं या बेवकूफ़ाना आदतें इख्तियार कर लेते हैं। सर्दी में मसाना हसास हो जाता है और ज़रा सा पानी भी बार बार हाजत पैदा कर देता है। ये अमल नौजवानों में नॉर्मल होता है, मगर बुज़ुर्गों में इसे कंट्रोल करने के लिए ख़ुसूसी तवज्जो की ज़रूरत है। पानी कम पीने से मसला क्यों बढ़ता है? जब हम पानी कम पीते हैं तो पेशाब गाढ़ा हो जाता है और मसाना जल्दी भरने का एहसास देता है। इसके नतीजे में बार बार पेशाब आता है, गुर्दों पर दबाव बढ़ता है, इन्फेक्शन का खतरा बढ़ता है और जिस्म में कमज़ोरी पैदा होती है। बुजुर्ग अफराद में पानी कम करने से चक्कर, कब्ज़ और थकन बढ़ जाती है। इसलिए पानी को मुकम्मल तौर पर तर्क करना मसले का हल नहीं, बल्कि मतवाज़न मिकदार और वक़्त पर पीना असल इलाज है। नंबर 3, सर्दियों में एसाबी कमज़ोरी और मसाने का ताल्लुक। सर्द मौसम में एसाबी निज़ाम ज़्यादा हसास हो जाता है, जिससे पेशाब की हाजत ज़्यादा महसूस होती है। ये ख़ास तौर पर बुज़ुर्ग अफराद और ख़वातीन में ज़्यादा होता है। ज़रा सा पेशाब जमा होने पर भी फ़ौरन हाजत महसूस होती है। इसमें घबराहट या खौफ की ज़रूरत नहीं, बल्कि एसाबी निज़ाम को मजबूत बनाने वाले टोटके और ग़िज़ा बेहतरीन हल है। नंबर 4, चाय, कॉफ़ी और गर्म मशरूबात का असर। सर्दियों में लोग चाय और कॉफ़ी ज़्यादा पीने लगते हैं, मगर ये मशरूबात पेशाब आवर हैं। ये मसाने को बार बार मुतहर्रिक करते हैं और बार बार हाजत को बढ़ाते हैं। अगर दिन में कई कप चाय या कॉफ़ी पीते हैं तो इसकी वजह से पेशाब की ज़्यादती का मसला वाज़े हो सकता है। नंबर 5 पे है शुगर और गुर्दे की सेहत। अगर पेशाब के साथ ज़्यादा प्यास, कमज़ोरी या वज़न में कमी हो तो ये शुगर की अलामात हो सकती हैं। शुगर में जिस्म इज़ाफ़ी शक्कर को पेशाब के ज़रिए खारिज करता है, गुर्दों पर बोझ पड़ता है और पेशाब की बार बार हाजत बढ़ जाती है। बुजुर्गों में गुर्दों की कमज़ोरी भी मसला पैदा कर सकती है, लिहाजा वक्त पर टेस्ट और डॉक्टर से मशवरा बेहद ज़रूरी है। नंबर 6, मसाने की कमज़ोरी और उम्र का असर। उम्र के साथ मसाने के पट्टे कमज़ोर हो जाते हैं, जिससे पेशाब जल्दी आता है। ये ख़ुसूसन बुज़ुर्ग मर्दों और ख़वातीन में आम है। ज़रा सा पानी या चाय भी फ़ौरन हाजत पैदा कर देता है। ये कोई शर्मिंदगी की बात नहीं, बल्कि एक हकीकत है जिसका हल कुदरती तरीकों से किया जा सकता है। नंबर 7, इन्फेक्शन और दीगर बीमारियों की अलामात। बार बार पेशाब इन्फेक्शन या गुर्दों की बीमारी की अलामत भी हो सकता है। अगर पेशाब में जलन, बदबू, खून या रंगत की तब्दीली हो तो डॉक्टर से फ़ौरन रजू करें। पानी कम पीने या सर्दी में लापरवाही से ये इन्फेक्शन बढ़ सकता है। नंबर 8, पानी पीने का सही तरीका।
پانی کو وقفے وقفے سے پینا چاہیے۔ دن کے وقت پانی زیادہ اور شام کے بعد تھوڑا کم رکھیں۔ نیم گرم پانی سب سے بہتر ہے۔ سونے سے 1 گھنٹہ پہلے زیادہ پانی پینا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ اس سے بار بار پیشاب کا مسئلہ کم ہوتا ہے اور گردے صحت مند رہتے ہیں۔ نمبر 9، فائدہ مند غذائیں۔ یہ غذائیں پیشاب کی بار بار حاجت کو کنٹرول کرنے میں مددگار ثابت ہوتی ہیں۔ اوٹس کا دلیا، جو، کیلا، دہی، یخنی، چاول کا پانی، پکی ہوئی سبزیاں، انڈے، تل کے بیج، یہ غذائیں مثانے کے پٹھے مضبوط کرتی ہیں، اعصاب کو سکون دیتی ہیں اور جسم کو سردیوں میں گرم رکھتی ہیں۔ نمبر 10، پرہیز اور ضروری غذائیں۔ سردیوں میں یہ چیزیں بار بار پیشاب کو بڑھا سکتی ہیں۔ زیادہ چائے اور کافی، کولڈ ڈرنکس، نمکین اور مسالے والی غذائیں، مصنوعی جوس، چاکلیٹ، خاص طور پر شام کے بعد ان سے پرہیز لازمی کریں۔ نمبر 11، قدرتی دیسی ٹوٹکے۔ اسبغول کا چھلکا 1 چمچ رات کو پانی میں بھگو کر صبح کھائیں، مثانے کو سکون دیتا ہے۔ میتھی کے دانے رات کو بھگو کر صبح چبائیں، اعصابی کمزوری کم کرتے ہیں۔ دار چینی کا قہوہ دن میں 1 کپ پیشاب کی بار بار حاجت کم کرتا ہے۔ تل کے بیج، بھنے ہوئے تل روزانہ کھائیں، سردیوں میں پیشاب کو کنٹرول کرتے ہیں۔ نمبر 12، ہلکی جسمانی حرکت۔ سردیوں میں سستی بڑھ جاتی ہے، مگر روزانہ ہلکی واک، پیٹ اور ٹانگوں کی ورزش مثانے کے لیے بہت مفید ہے۔ حرکت خون کی روانی بہتر کرتی ہے، اعصابی کمزوری کم کرتی ہے اور پیشاب کی حاجت کو متوازن رکھتی ہے۔ نمبر 13، مزیدار دیسی ریسپی بزرگوں کے لیے۔ گرم غذائی کھیر جو پیشاب کو قدرتی طور پر کنٹرول کرتی ہے۔ دلیا یا باریک جو، 2 کھانے کے چمچ، 1 کپ نیم گرم دودھ، آدھا کیلا، آدھا چمچ تل کے بیج، 1 چٹکی دار چینی پاؤڈر اور تھوڑا سا شہد۔ دودھ گرم کریں، دلیا ڈال کر پکائیں، کیلا، تل اور دار چینی شامل کریں، آخر میں شہد شامل کر دیں۔ دن میں 1 بار، دوپہر یا شام کے وقت۔ مثانے کے پٹھے مضبوط، اعصاب سکون، بار بار پیشاب میں کمی، ہضم آسان۔ نمبر 14، کب فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ اگر پیشاب میں خون، شدید جلن، بخار، وزن میں تیزی سے کمی یا شدید کمزوری ہو تو فوراً ڈاکٹر سے رجوع کریں۔ یہ علامات عام مسئلہ نہیں ہوتی اور بروقت علاج ضروری ہے۔ آخر میں یہی کہوں گی کہ یاد رکھیں، پانی دشمن نہیں بلکہ زندگی ہے۔ سردیوں میں بار بار پیشاب آنا اکثر قدرتی عمل ہوتا ہے، مگر لا علمی اور خوف اس عمل کو مسئلہ بنا دیتے ہیں۔ پانی سے ڈرنے کی بجائے صحیح طریقہ اپنائیں، غذا درست کریں، قدرتی ٹوٹکے استعمال کریں اور بزرگوں کا خصوصی خیال رکھیں۔ جسم کو سمجھیں، اعصاب کو سکون دیں اور قدرتی عادات اپنائیں۔ جب جسم مستحکم ہو جاتا ہے تو بار بار پیشاب کی پریشانی خود بخود کم ہو جاتی ہے۔ صحت ہوگی تو زندگی آسان ہوگی اور سکون میں اضافہ ہوگا۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز اسے لائک لازمی کر دیں، دوست احباب کے ساتھ شیئر کر دیں۔ جہاں رہیں خوش رہیں، آباد رہیں۔ خدا حافظ۔